салом мегӯем ба ҳамаон нафароне ки айни замон бо шабакаи баҳористон ва барномаи ангубинанд. Ин шумораи навбатии барномаи мо аст ки тариқи телевизиони баҳористон пешкаши шумо мегардонем. Мо дар ҳар барнома мекӯшем то шуморо бо ҳунару маҳорати бози хурдсолисҳои бисёдади дигар ошно гардонем ва ин танҳо баҳри болида рӯҳии шумост. Дӯстони азиз, имрӯз студияи Ангубинро истеъдоди фавқулодаи Таибаи 4 сола аз ноҳияи Файзобод равшан мегардонад. Ӯ ҳанӯз 4 сол дорад, вале ба ин хурдсолии хиш нигоҳ накарда хеле зираку кунҷкоб аст ва шеърҳои зиёд низ медонад. Агар шумо бо дигар паҳлӯҳои ҳунару маҳорати ин кӯдаки соҳиби истеъдод ошноӣ пайдо кардан хоҳед, пас ҷараёни барномаи навбатии Ангубинро ҳамроҳ бошед. салом Таибаҷон, шуморо ба барномамон хушомадед мегӯем. офарин ба шумо Таибаҷон, метавонед худро ба тамошобинии телевизиони баҳористон ба ҳамаон нафароне ки айни замон шуморо тамошо карда истоданд муаррифӣ кунед. ман Тайибаи 4 сола аз нолаи Файзобод мебошад. хеле хуб, аҳсан ба шумо. ҳамаи мо дар куҷо зиндагӣ мекунем? яъне шумо дар ноҳияи Файзобод зиндагӣ мекунед, ҳа? вале ин ноҳия аст. ватани аслии ҳамаи мо куҷост? Тоҷикистон. хеле хуб. пойтахти тоҷикистон кадом шаҳр аст? шумо медонед? Душанбе. офарин ба шумо. оё дар бораи тоҷикистон ин ки шаҳри Душанбе ягон шеър медонед? марҳамат, онро қироат кунед. ман як гули бустони ту дар кишвари пурсони ту бо обу нонат зиндаам дар пайкари ман ҷони ту эй тоҷикистон кишварам меҳрат ба ҷон мепарварам чун ахтарони осмон рақсад диёри тоҷикон сарчашмаи иқболи ман пурнур гардад ҳар замон эй тоҷикистон кишварам меҳрат ба ҷон мепарварам душанбе пойтахти тоҷиконӣ бароям беҳтарин шаҳри ҷаҳонӣ мисоли ахтари хуршеди тобон бихоҳаму ҷовидон поянда монӣ. офарин ба шумо. шумо ин шеърро бениҳоят хуб қироат кардед. барои аҷод кардани шеърҳо ба шумо ки кӯмак мерасонад? фотима анваровна. фотима анваровна ин кист? маълимаи ма дар боғча. яъне мураббияи шумо дар боғча, ҳа? шумо мураббиятонро дӯст медоред? оё дар бораи мураббия ё ин ки боғчаатон ягон шеър медонед? марҳамат, онро қироат кунед. боғчаи зебои мо бувад ҷои тамошо дар шохи як дарахт лонаи парранда аст дар лонаи парранда чӯҷаи парранда аст ана якто чӯҷача ана дуто чӯҷача ана сету чӯҷача кани хам шуда бинем дигар намо чӯҷача. офарин ба шумо. акнун ман мехостам донам ки шумо рақамҳоро медонед? ҳисоб карда метавонед? метавонед барои тамошобинони мо ҳисоб кунед? аз 1 то 10 ҳисоб карда метавонед? ё ин ки зиёдтар? 1 2 3 4 5 6 7 9 10. офарин ба шумо. Тайиба инчунин аз адади 1 то 5
бо ҳар як адад шеър низ медонад. Ҳамин тавр не Тайиба ҷон? Як рақами аввалин асои бобом барин. Агар нахони ганда ту баҳоят шавад доим дур. Се рақами зури мо ҷоғаки амбури мо. Куни дастро тайёр гили насе бовки чор. Офарин. дар бораи 5 Агар каси дори рамз баҳоят шавад доим 5. офарин. акнун суҳбатамонро идома медиҳем. рамзҳои давлатиро медонӣ? Парчам, Нисон, суруди миллӣ. офарин ба шумо. оё дар бораи ана ҳамин муқаддасот ягон шеър медонед? Сурху сафеду сабзи баҳри ватан сумамзи рамзи сулҳу амони фахри пиру ҷавони парчами Тоҷикистон парчами Тоҷикистон аз боди сӯгоҳон аз содии модарон аз хандаи кӯдакон ҳамволату парафсон парчами Тоҷикистон парчами Тоҷикистон каси дазери ту саф ҳомиёнат ҷон ба каф ҳифз туро намояд аз душмани нохалаф парчами Тоҷикистон парчами Тоҷикистон. офарин ба шумо. Тайиба ҷон, иди парчамро кай ҷашн мегиранд? 24 ноябр иди парчам. яъне 24 ноябр иди парчамро ҳамасола ҷашн мегиранд. хеле хуб. дар бораи нишон чӣ медонӣ? Рӯи Нисон мудаввар пахта чу рамзи давлат аз гандум аст оред русту бақои миллат кӯҳ аз дармиёна рамзези кӯҳистон ҳалқулло аз гувоҳест аз роҳи бахту армон аз пӯсти қулло бо ме хуршед шар кашида ин мукло чун модар нур аст ба бар кашида ах атар аст нишон аст аффаф додарон аст аз рӯзгори оянда чун қосиди баён аст маъност дар китоб аст аз роҳинан маро ҳидояти ӯ дар софрои фарҳанг. офарин ба шумо. Тайиба ҷон, ба мо гуфтанд ки шумо дар бораи пахта, гандум ва офтоб алоҳида шеър медонед. ин рост аст? бале. метавонед ана ҳамон шеърҳоятонро барои мо қироат кунед? дар оғӯси пахтазор пахтачини сар судаст рафта пахта мечинем бо мошинаю бо даст пахта либоси мо аст пахта китобу дафтар пахта тиллои сафед мечинем аз сар то сар. офарин. акнун дар бораи гандум? гандум мадори ҷон аст орду хамиру нон аст баъди пухта расида зинрати дастархон аст. офарин. акнун дар бораи офтоб чӣ? саҳари офтоб ба мо салом гуфт аз рӯзи фирӯз маро паём гуфт офтоби тобон ҷилва намояд аз хандаи ӯ дил мексояд. хеле хуб. дар бораи суруди миллӣ чӣ медонед? суруди миллиро кӣ навиштааст? шели гулназар кендин оҳанги Сулайвон Юдаков. шумо суруди миллиро аз ёд медонед? метавонед онро хонед? марҳамат. диёри чуманди мо ба бахти мо сари азизи ту баланд бод саодати ту давлати ту бегазан бод зиду
тайба ҷон, шумо чанде пеш барои мо ҳисоб кардед, яъне аз 1 то 10 ҳисоб кардед ва шеър хондед. оё шумо медонед ки алифбои забони тоҷикӣ аз чанд ҳарф иборат аст? 35 та. оё ҳарфҳои онро номбар карда метавонед? бале. марҳамат. А, Б, В, Г, Р, Д, Е, Й, Ж, З, И дарос, Ю, К, Қ, Л, М, Н, А, П, Р, С, Т, У, Уй дарос, Ф, Х, Х, Ч, Ч, С, аломат сахта, Э, Ю, Я. офарин ба шумо. тайбаҷон, оё шумо дар корҳои хона ба модаратон кӯмак мерасонед? чӣ кор мекунед? Анна, ман калон шудам, чун лола хандан шудам. Хонаро бо табақсӯй духтари чақан шудам. Хаста зихоб ҳар саҳар шӯям тирезаю дар ҳама кори хона ёрӣ диҳам ба модар. офарин ба шумо. тамошобинони азиз, чӣ тавре ки шоҳид гаштед, тайбаҷон дар бораи корҳои мекардаи худ тариқи шеър ба мо маълумот дод. тайбаҷон, оё шумо дар бораи модаратон ягон шеър медонед? бале. бо забони тоҷикӣ ё ин ки русӣ? ҳардус. яъне шумо ҳам бо забони тоҷикӣ ва ҳам бо забони русӣ дар бораи модаратон шеър медонед, ҳа? метавонед аввал бо забони тоҷикӣ барои мо шеъри модарро қироат кунед? озодаву дилҷӯй аст, нозанину хусрӯй аст, қомати зебо дорад, ҳусни дилола дорад, соҳиби хона бошад, зебби косона бошад, ганҷи садоқати мост, бахту садоқати мост. эй кош зинда бошад, соду фарханда бошад. хеле хуб. акнун бо забони русӣ? Мамочка родная, как тебя люблю я, хорошо, что милее. Есть такая мама, мама улыбнется, с ней на земле льется, хорошо, что милее. Есть такая мама, мама улыбнется, с ней на земле льется, хорошо, что мире есть такая мама. офарин ба шумо. тайбаҷон, чуноне ки ҳамаи мо медонем, дар ҷумҳурии тоҷикистон боғҳои зиёд мавҷуданд, ҳа? оё шумо дар бораи боғҳо шеър медонед? метавонед дар бораи боғ ягон шеър хонед? Дар боғам ҳосил дорам, ҳарчи даби дил дорам, завдолую сафтолу, ҳам олу чаи олу, ангуру токам дорам, анҷири нокам дорам, себу анори ширин, чида дар қутиҳо чин. бия ба боғам бия, агар дори иштиҳо. офарин ба шумо. шумо худ боғ доред? дар боғи шумо ҳамаи меваҳо ҳастанд? хеле хуб. ман мехостам ки ба шумо ҳамин меваҳоеро ки номбар кардед бо забони тоҷикӣ пурсам, шумо бошед бо забони русӣ ҷавоб диҳед. метавонед? ман сен медонам. яъне дар бораи меваҳо боз шеър медонед, ҳа? бед ман меваро номбар мекунам
дар бораи меваи нок. من ناککی صدابم سرخ زرد گلابم سبه برکدویم گویا بچه اویم خوردکک خسابم سیزن خوردم بابم. офарин ба шумо. Бо забони русӣ чӣ шеър медонед дар бораи нок? Называй меня Гроса, я скажу, а ты послушай. Полюбите меня, дети, я полезнее всех на свете. офарин ба шумо. дар бораи себ чӣ? Себаки сирхи сераб сирин аст у хурдам бод себак қара хушуй аст хушмаза у хушби аст. офарин ба шумо. бо забони русӣ чӣ? дар бораи себак намедонед? Як крепка хрустясе, чудом настоясе, золотый, красный, козуса атласный, яблочко льняное, детям всем желание. офарин. анор чӣ? Анорам дар ҳар дона, сарпадан дорад хона, гул болои сар дора, маззаи дигар дора, рамгоҳонай наёбӣ, на сурхаму гулобӣ, ранги анорӣ дорад, ҳусни баҳорӣ дорад. офарин. боз ягон меваи дигарро мегирем. биёед мева неву сабзавот. карам. дар бораи карам шеър Ман медонед? карами сад қабат, ҷомамам қабат қабат, аз ман барои исмо мепазанд кара шурбо. мепазанд карам шурбо. шумо ягон бор карам шурбо хӯрдаед? он бомаза буд? офарин. дар бораи карам бо забони русӣ шеър медонед? А я сочная капуст, витаминами газусь, в голубцы баси салат, я конечно пригожусь. А какие вкусные, сима и капустные. офарин. дар бораи кадуй чӣ? марҳамат. Ман кадуи калонам, кӯзаи бебаҳоям, рангазари офтобӣ, давои сарбатобӣ, умоҷи момо манам, асли иштиҳо манам. бо забони русӣ дар бораи каду шеър намедонед? не. хуб биёед дар бораи тарбуз чӣ? Медонам. Ман тарбузи хелонам, дастанҷи аз деҳқонам, даво ба қарбу ҷигар, ҳангудаву шайлонам, ҳар кас хӯрад маро, падаргак аз дармонам. офарин ба шумо. дар бораи помидор чӣ? Я толстый красный помидор, люблю дети давних пор, я витаминный бычок, а ну-ка опусти бачок. офарин ба шумо. дар бораи қулфинай чӣ? Қулфинаи хусруям, хордонаи хусруям, шурхакаму диҷуям, дар палачам мероям, маззаи беҳтаринам, мураббои ширинам. бо забони русӣ? Я не птичка, не величка, я полезная клубничка, то подружится со мной, не простудится зимой. офарин ба шумо. хуб дар бораи бодиринг чӣ? бодиринги гул ба сарам, ҷомаи шаб дар барам, пӯши агар асли маро, Тоҷикистон аз ватанам, хурду калон бо иштиҳо, қараб қараб хӯрам маро. офарин ба шумо. бо забони русӣ дар бораи бодиринг шеър намедонед? Я и свежий, и соленый, весь в печати и зеленый. Не забудь меня, дружок, запасти здоровье. хуб дар бораи картошка чӣ? Картошкаро нангӯям, қуввату дармон гӯям, дар афғана зебонда
تسکبیلیان گویم لذیذی اخراب را وابسته بر آن گویم. آفرین. درباره سبزی؟ من سبزی قد دراز با پستکان در عراس اگر با من هممزی سبزی و سبزی. آفرین. همه این رو دهقان بابای دهقان میکرد ها؟ من دهقانو در کسته گخسته و گشسته ما سکلو بیکارم هرچ از خوبی کارم با درنگ گول کلم پیاز کارتاسکم پامیداری خستم و جواری هم نخود تربوزه و خربوزه کدور مثل کوزه بیا به صحرای من جانکی بابای من سبک را تابود کنی خاطرت صبور کنی. درباره سبزی شما تنها با زبانی تاجیکی شعر خوندید ها؟ آیا با زبانی روسی شعر میدونی درباره سبزی؟ Я морковка, рыжих, переходить, течься в кости, столбы глазки за баристеры, столбы щечки за апели. Есть морковка, сок мой пер, будешь только здоровей. آفرین با شما. طیبه جان، یک محصولات فایده‌آوری هست که اون رو به تمام خوراک‌ها اضافه می‌کنند. این کدام محصولات است شما نمی‌دانید؟ نمک. نمک ها؟ نمک آشی. شما درباره نمک آشی یگان شعر می‌دانید؟ مرحمت. نمک یاد داریم ما در یادی ما داریم ما آن را استعمال کنه هر جا هم نستویم. آفرین با شما. طیبه جان، شما اینقدر زیرک و کنجکاو و خیلی دانا هستید. شما در آینده کی شدن میخواهید؟ دکتر. برای چی دکتر؟ مادرتان به شما گفت. مادرتان چیکار است؟ او چیکار میکند؟ دکتر است. خیلی خوب. یعنی شما نیز میخواهید که به مثل مادرتان دکتر شوید ها؟ آیا درباره دکتر یگان شعر میدونید؟ بله. مرحمت شعرتان بخوانید. دکتر شود من اگر نمیگذارم دیگر کسر شود بابایم خواهرک دادایم آچجانی ده سوزم خلد کلانی دهد حدیث مجانی دهد نکنه من تبابت تا کی باشم سلامت. آفرین با شما. طیبه جان، سحر ما با آواز چی از خواب بیدار میشویم؟ با آواز خروس. با آواز خروس؟ آیا شما درباره خروس یگان شعر میدونید؟ مرحمت. بله. مرحمت. خروسی که لنگی ما خروسکی لنگی ما پگاهی کوکو گویند چی میگویند مادر جان کوکو کوکو میگویند چی شد به تو میگویند دست میگوید از خوابت هست میگوید رویت سوی میگوید چایت نوس میگوید کفست پوس میگوید درو میگوید باباخچه رو میگوید. خروس شما به شما همین خیلی میگوید؟ آفرین. آیا شما با خروس تشکر میگوید؟ رحمت میگوید؟ خیلی خوب. رحمت گفتن رو از خاطر نبرارید. شما شعرهای بسیار میدونید ها؟ البته که همه شعرها رو شاعران مینویسند. آیا شما شاعران شعرهای بچگانه را نمبر کرده میتوانید؟ بله. مرحمت. میسکر و بایرجا موجوده حکیموه نریمان بقا شده شمشی حکیموه. خوب، از همین شاعرانی که نمبر کردید از کدام شعر میدونید؟ شمشی حکیموه. از شمسیه یتیموه ها؟ کنی شعرتان را قرائت کنید؟ در کشور ما لیوای وحدت پرمه فیسامت از مهر میلت ما نسلی وحدت نسل استقلال تفدر او صادق شقبا لیوای وحدت لیوای بخت است بر ما بر من چون تا تخت است. آفرین با شما.
طیبه جان، یک سال از چند فصل عبارت است شما میدونید؟ چهار. از 4 فصل. کنی ان همین فصل ها رو نمبر کنید؟ زمستان، بهار، تابستان، تیر ماه. آفرین با شما. این زمان کدام فصل سال است؟ تیر ماه. تیر ماه. درباره فصل تیر ماه شعر میدونید؟ بله. مرحمت. فصلی گرما برآمد، فصلی زیبا درآمد، تیر ماهی زنیگار، نعمتی او به شما حاصل دهقان رسید، فیضی فراوان رسید، قطره قطره از آسمان بارد بارانی نیسان، تیر ماهی دلالا، فصل خوشگوارا، میکشم از سینه قلبی رود تیر ماه. آفرین. درباره تیر ماه با زبان روسی شعر نمیدونید؟ Den asteniech murice, listopad na ulice, listopad, listopad, listopad na ulice, podarozki stenice, żółtaja mitenice, żółtaja, żółtaja, żółtaja mitenice. Дождик, кап-кап-кап, мокрые дорожки, все равно пойдем гулять, одевайся поски. آفرین با شما. کنی ماهای سال را نمبر کنید؟ یک سال از چند ماه عبارت است؟ از 12 ماه. کنی ماها را نمبر کنید؟ ینور، فوریه، مارت، اپریل، می، آگوست، سپتامبر، اکتبر، نوامبر، دسامبر. آفرین با شما. روزهای هفته را چی نمبر کرده میتوانید؟ دوشنبه، سه‌شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه، شنبه و یکشنبه. آفرین با شما. طیبه جان، شما گفتید که با باغچه می روید ها؟ در باغچه چی کار میکنید؟ شعر میخونیم، رسم میکشیم، پلاستیک بازی میکنیم. یعنی شما با پلاستیلین بازی میکنید ها؟ در رسم چی رو تصویر میکنید؟ درخت، پرنده. درخت و پرنده ها؟ خیلی خوب. درباره پرنده ها چی شعر میدونید؟ بله. مرحمت شعرتان رو خوانید. کبکی داری هر سحر از بر کوه رهگذر، میپرد از سرسره، میخواند از لب جب، نولکی سرخ زیبا، با پرست مهربا، جانورکی بیزبان، جانورکی خوشنما، کبکی داری بیقرار، عاشق رو ای بر، با هزار و یک نخان، مثل رویت بدوتر. آفرین. باز درباره کدام پرنده شعر میدونید؟ اکا اکا آوا تو، دومد بالا بالا تو، قناتک درخت تو، درخت کن رخت تو، اکا اکا پرداری، از کجا خبر داری، نام از دادر بیا، مژده خواهر بیا. باز درباره کدام پرنده شعر میدونید؟ ماما جرغتک، چرا تو خردک، بالو پلکت، سرخک و زردک، چرا تو مدام از سحر تا شب بالا میپری، کجا میپری؟ ماما جرغتک، جرغتت کنی، سالی نو آمد، سوغتت کنی. آفرین با شما طیبه بانو. تماشاگران عزیز، بیاید میبینیم که اشتراکچی خودک ما باز درباره کدام حیوانات یا اینکه پرنده ها شعر میدوند. طیبه جان، شما باز درباره چی شعر خواندن میخواهید؟ پرنده ها بیاید پیش تو رضای ما، منتظر مایند تنان های رضای ما، کبوترها بشینن، دانه ها را بچینن، اکنون که مرغان شدن، مهمان هایی دلیلم، در خانم نان دادست، نان را به مرغان دادست. آفرین. باز درباره چی شعر خواندن میخواهید؟ صحبت
برا پرواز کن پریزه با باز کن با گوها با صداقت بگو حرفی محبت آفرین. چمچقی گستی و گستی برای مویت سانه نیافتی سانه کیافتی خانه نیافتی خانه کیافتی دانه نیافتی. آفرین با شما. خوب حیوان‌های خانگی و وحشی رو می‌دونید؟ حیوان‌های خانگی کدام هایند؟ گاو باز چی؟ سگ گوسفند گوسفند. باز چی؟ گربه خیلی خوب. از بین همین حیوان‌ها درباره کدامش شعر می‌دونید؟ گربه مرحمت. گربه آمد و بیبان از برای شیر خام شیر نیافت علم کرد از علمت ورم کرد. آفرین. باز درباره چی شعر می‌دونید؟ یا بوز دارون که بود تای جایستگی مرود تای خورما پوری قرود تای بوزکم جیگی جیگی های های امکی چپان بوزمنت بگرگان از تو میدی هم تابان بوزکم جیگی جیگی ایت که زرگت گیا ایت که زبدت گیا ناس کمی تاپ تاپ گواز کمی خوب خوب تا کاش نیست تا ملکنیم کیات تا و زبده. آفرین با شما. یعنی شما با زبان روسی هم درباره بوزک شعر می‌دونید ها؟ خب شما در همین شعری که با زبان روسی قرائت کردید چی گفتید؟ معنای شعر رو می‌دونید؟ زن میگه کسی سینخره کسی نخره که پس خون زبده میکره. خیلی خوب. یعنی کسی که شیر نمیخورد بوزک او رو با شاخه‌اش میزند ها؟ آفرین با شما. از ناحیه فیض‌آباد تا اینجا راهی اونقدر کوتاه هم نیست و در راه ما چی را میبینیم بیشتر غیر از ماشین ها؟ تراغکی لحنما کفاوتی امنی ما چشمک تو بشکن نشاندی ادراه بمن چشمک شور خطت چشمک سبزد گوشت چشمک زردد آگر نمانی در بندی ره. طیبه جان، شما در آخر به تماشابینان به همسالانتان چی گفتن میخواهید؟ در باغ زندگانی گل‌های خوشبو هستم پاک استینتی ما زیبا و دیجو هستم با بوان خسخان در صحن زندگانی فرخنده ما آزاد در کشور امانی ای کاش کشور ما باشد همیشه آباد ما کودکان خوشبخت باشیم شاد و آزاد. آفرین با شما. و طیبه جان انا این تحفه زیبا با شما. تحفه با شما پسند آمد طیبه جان؟ من میخواستم دانم که این چیست؟ خوره گهواره ها؟ آیا شما درباره گهواره یگان شعر میدونید؟ مرحمت شعرتان را خوانید. دختری کلان شدم گوها را جنگان شدم گوهره را جماندم شولودی الله خواندم الله جانم الله یا جان شیرینم الله کلان سوی چکان سوی با بخچه روان سوی. آفرین با شما. آیا شما سرودی الله را خوانده میتوانید؟ این با کدام زبان است؟ روسی. با زبان روسی ها؟ من از شما خواهش میکردم که همین گهواره را گرفته جنبانید و سرودی اللهتان را با زبان روسی خوانید. شما راضیید؟ خیلی خوب. تماشابینان عزیز با دقت باشید زیرا در آخر برنامه طیبه جان میخواهد برای همین گهوارهش برای لختکی که در گهوارهش خواب است سرودی الله را با زبان روسی خواند. مرحمت طیبه جان. بایو سکی بایو نلازیشن
Kiza bacho, kiska, kiska, kiska bris, na daras kumnesta dis, na sadetechka pajat, cheres kisku upajat. آفرین بر شما و تماشابینان عزیز با چنین علای زیبا با برنامه امروزه انگوبی نیز حسنی انجام میبخشیم. ما اهل ایجاد برنامه اطمینان کامل داریم که در کشور ما چنین کودکان خوش‌ذوق و صاحب استعداد به مانند تاییبا و دیگر قهرمانان برنامه ما بسا زیادند. و اگر فرزند شما نیز شعرهای زیاد میداند و با خردسالی خویش نگاه نکرده یگان داستان را از یاد نموده است و خیلی زیرک و کنجکاو است، پس برنامه انگوبین برای اوست. نشانی ما شهر دوشنبه، کوچه شعر 31، تلویزیون بهارستان. خاطر رسان میشویم که دایره اشتراک در برنامه انگوبین برای کودکان تا سن 7 ساله محدود نیست. تا دیدار نوبتی در برنامه انگوبین. خیر.